वेदान्तवेद्यं वरयोगिरूपं जगत्प्रकाशं सुरलोकपूज्यम् इष्टार्थसिद्धिं करुणाकरीशं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। योगीशरूपं परमात्मवेशं सदानुरागं सहकार्यरूपं वरप्रसादं विबुधैकसेव्यं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। काषायवस्त्रं करदण्डधारिणं कमण्डलुं पद्मकरेण शङ्खं चक्रं गदाभूषितभूषणाढ्यं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। भूलोकसारं भुवनैकनाथं नादादिनाथं नरलोकनाथं कृष्णावतारं करुणाकटाक्षं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं गुणभूषणाढ्यं तेजोमुनिश्रेष्ठ मुनिं वरेण्यं समस्तदुःखानि भयानि शान्तं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। कृष्णासुतीरे वसति प्रसिद्धं श्रीपादश्रीवल्लभ योगीमूर्तिं सर्वे जनैश्चिन्तितकल्पवृक्षं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। मन्त्राब्धिराजं यतिराजपूज्यं त्रैलोकनाथं जनसेव्यनाथम् आनन्दचित्तम् अखिलात्मतेजं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। मन्त्रानुगम्यं महानिर्वितेजं महत्प्रकाशं महाशान्तमूर्तिं त्रैलोक्यचित्तम् अखिलात्मतेजं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। श्रीपादाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति श्रीपादाष्टकं। श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये।